ଧର୍ମ ତୋହର ନିଜ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧବ କାହିଁକି ପଚାରୁ। ଖାଲି କର୍ମ ନୁହେଁ, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ଟିକେ ଆହାର ଦେଲେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ କରିଦିଅନ୍ତି, ନବଗ୍ରହ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ସମୟ ସପେକ୍ଷ ହୁଏନି, ବେଳେବେଳେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦିଏନି। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୀଠରେ ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା ଆୟୋଜିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ, ପରିବାର ଖୁସି ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନବଗ୍ରହ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନମ୍ବରରେ ନିଜ ନାଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଅର୍ଥଦାନ କରି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଛି ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଖାଦ୍ୟଦାନ କରୁଛୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରୁଛୁ, ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରୁଛୁ, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି କୌଣସି ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯେତିକି ମନର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେତିକି ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ, ପଇସାରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର 70086929 କିମ୍ବା ନମ୍ବର ଏବଂ ସ୍କାନର କୋଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଅର୍ଥଦାନ କରି ନିଜର ନବଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ନମୋ ନମଃ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमो नमः। ओम श्री चैतन्य महाप्रभु नमो नमः। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होता, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होता, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। नन्हा चींटी मुंह पे दाना लिए बार बार दीवारों पे चढ़ता है, फिर गिर जाता है, फिर उठकर चलता है। एक दिन उसका मेहनत रंग लाता है, आखिरकार वो दीवार को पार हो जाता है, क्योंकि कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। जीवन में जी बारंबार संघर्ष करपर्यंत आप सफल होना से पर्यंत संघर्ष जारी रखु। आप दिने ना दिन निश्चिंत सफल हे। नेगेटिविटी मुंडे हटातु। छोटिया पिंपुड़ी जदि गोटे मुहर दाना नहीं कि पाचिरीटी दिवालटी वाल्टी को पार कर आम मनीष हो गले जल्दी हारी जा के भी नुहे। समय खराब आसे, समय भल आसे, सब समय आमको लड़ाक पड़े। नमस्कार, मु ध्यान साधक सुभाषिष दास स्वागत करछि कार्यक्रम भाग्य कुहे। भाग्य कुहे कथा आज एक सुंदर टॉपिक नहीं आसुछि, कारण कोशिश करने वालों की हार नहीं होता। किछि व्यक्ति जीवन में सफलतार आउ एक नुआ स्वाद चाखिया जाउछन्ति, जो मान राशि रे गुरुंकर बकरी मार्गी गुरु आपण बहुत किसी बकरी गुरु थे मार्गी बतन होती बहुत किसी इम्पैक्ट पकेब। कोई कोई राशि भाग्यशाली राशि, आप राशि से भाग्य अच्छी ना नहीं निश्चित जाना। पूरा वीडियो देखंतु, आपण जानीपारे गुरुंकर कौन दृष्टि रही, गुरुंकर कौन आपण शुभ अशुभ रही। गुरु होती शुभत्तर कारक, गुरु का अशुभ कारक करते कौन। गुरु दुनिया क्षति करते। गुरु होती बुद्धि, विवेक, ज्ञान, चिंता, मैनेजमेंट स्किल, धनर, संतानर व्यवहार कारक होती गुरु। बहुत क्षेत्र में गुरु का आशीर्वाद अच्छी, जहाँ मुंडे गुरु का आशीर्वाद अच्छी ता जीवन में किसी केबे भी क्षति हो ना। कारण मु भी गुरु का पादपद्म को ही नमन कर चली था, गुरु आश्रित ही चली था। गुरु बाणी ही आपण सर कही था, चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद ही कही था। जय चैतन्य महाप्रभु, जय गुरुदेव। कमेंट बॉक्स लिखु, जीवन में सुख शांति समृद्धि अभाव रही विश्वास कथा परिहार देखु। 4 फेब्रुआरी गुरु बकरी थे मार्गी होती, बट गुरु बर्तमान अच्छा वृष राशि गोचर अनुसार वृष राशि अच्छा, शत्रु घर अच्छा। किंतु गुरु जिते मार्गी हे उल्टा चालू सीधा चाल चलिए, ताहले देखिबा कौन को राशि कौन इंपैक्ट पड़ुछि। फर्स्ट जानिबा कि मेष राशि। मेष राशि पई गुरु सेकेंड हाउस रे मार्गी होउछंती, माने आपणकर धन भाव रे मार्गी होउछंती, वाणी रे मार्गी होउछंती, परिवार रे मार्गी होउछंती। यस, आपणकर बहुत बहुत ही बढ़िया अच्छी। आपणकर भाग्यर कारक होउछंती गुरु, तेणु आपण भाग्य निहत परिवर्तन आस। मेष राशि शनि साढ़े साथी आप स्टार्ट हो मार्च 29, किंतु वर्तमान शनि लगे साढ़े चली ना। गुरु मार्गी होती माने आपण जीवन में धन को लेकिन
किछि चिंता जो थिला ता बहुत मात्रा रे कमिया जाउछि परिवार सुख शांति फेरिया जाउछि ता सहित किछि सेविंग आपण अकाउंट करि परंती वाणी आपणकर बहुत बढ़िया हबो मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया हबो मेष राशि आपण पई गुरुको मार्गी बहुत किछि सफलतार कारण अछि गुरुकर तीनोटी दृष्टि थाय पंचम दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम दृष्टि या मध्य आपण जीवन रे बहुत किछि इंपैक्ट पकाउछि एबे कथा हबो आउ एक राशि सुंदर राशि सी होछि ताकर शनिकर ढैया चलछि मार्च 29 परे ही ढैया सारिबो से होछि किंतु गुरु जाको सपोर्ट करिवे शनि ताको भी डरिवे कारण गुरु शनिकर होछि गुरु सूर्य जोग गुरु आपणकर 11 नंबर घरे लाभ स्थान रे सी होछंती वर्तमान मार्गी एबे सी होछंती कर्कट राशि कैंसर साइन कर्कट राशि आपण पई बहुत बढ़िया अछि तो निश्चित आपण जीवन रे जिते किसी इच्छा पूर्ति थिला आपण घरे बहुत किसी इच्छा पूर्ति होगा जाउछि किछि भल उपहार मध्य आपण मिलिया जाउछि किछि सेल्स परचेज करि परंती बहुत दिन ला घर काम चाहुतले करिया पे नुवा घर टे स्टार्ट करिया चाहुतले जमी जमारा सेल्स परचेज चाहुतले ताहार मध्य बहुत मात्रा देखा जाउछि कि यह मते हे पारे आपणकर लाभ बहुत मात्रा हे पारे आपणकर लाभ स्थान रहउछंती माने 11 नंबर रहउछन माने लाभ किछि बिजनेस रे लॉस करूथिले बिजनेस रे ग्रो करिवो इच्छा पूर्ति हम आपण दूर स्थान को यात्रा करेंगे ट्रैवलिंग में ही आपको लाभ मिल गुरु आपको लाभ ही दौरान बहुत बढ़िया शुभ दृष्टिपात गुरुकर पड़ुछि तो आपण को बहुत भल अच्छी आउ एक लकी राशि हूँ लियो सिंह राशि आपणकर कर्म स्थान में गुरु मार्गी होती दशम घर में गुरु मार्गी होती यस आपणकर कर्म क्षेत्र में बहुत बढ़िया हम जॉबलेस मान जॉब मिलवार चांसेस अच्छी पॉसिबिलिटी बहुत मात्रा अच्छी कि आपको टीचरशिप लाइन रे हो या आपण लेक्चरशिप लाइन रे हो एजुकेशन फील्ड रे मते आपनकर चांसेस होउची बाकी कोन आपनकर जातक रे अछि मु जानिनी बट गोचर अनुसार गुरुकर मार्गी आपनकर लाइफ रे बहुत किछि चेंजिंग आनुची वर्क फील्ड रे काम करूछंती कर्मवीर जो माने से माने काम को नै कि आहुरी बढ़िया करिवे मैनेजमेंट स्किल बढ़ जिवो आपन को अंडर किछि लोक काम करूछंती आपन ओटे टीम बने तन चलिबे एवं आगु को बहुत भर चलिबे सिंह राशि आपन पई बहुत ही भलो अछि एवं गुरुकर तीन दृष्टि सप्तम दृष्टि नवम दृष्टि पंचम दृष्टि मध्य आपणकर ए तीन दृष्टि मध्य आपको बहुत किछि अचीवमेंट करिया जाउछि बहुत किछि आपन लाइफ रे परिवर्तन आसीबो यू आर सो लकी लियो बस निज कर्म ऊपर ध्यान दियंतु गुरु कर्म कले ही आपन सफल कर बिना कर्म रे केही आपन सफल कर परिबेनी वर्तमान कथा आविक राशि राशि होछि विच्छा राशि वृश्चिक राशि आपणकर 7th हाउस रे गुरु मार्गी होछंती यस 7th हाउस होछ माने आपण को देखंतु मैरिज लाइफ रे किछि डिस्टर्बेंस थिला मैरिज हे पर नथिला या मारे लाइफ रे डिस्टर्बेंस थिला पार्टनरशिप बिजनेस रे डिस्टर्बेंस थिला बिजनेस आपण करथिले किछि लॉस नहीं लाभ नहीं लॉस होथिला व्यापार रे हिस्सा पर नथिले इट पर्टिकुलरली कहउ चाहिबे कि आपण को मैरिड लाइफ रे बहुत किछि सुधार आसीबो अंडरस्टैंडिंग बहुत भलो रहइबा आगे बिका अंडरस्टैंडिंग थिला कौन सी कथा पर डिवोर्स हो जाता तार मत चांसेस अच्छी बहुत मात्रा रे कमिबार पार्टनरशिप रे मु कहबी कि पार्टनर सहित आपनकर रिलेशन बहुत भलो हबो आपण मध्य पार्टनरशिप बिजनेस लाभ करि परिबे ता सहित डेली बिजनेस रे मध्य आपण इजाफा करिवे इनकम भलो रहिबो बस खर्च को कंट्रोल करंतु खर्च पर नियंत्रण एंड हिसाब रखंतु डेली मते केते मात्रा रे खर्च करिया उचित करिया चिन्ह बहुत भलो हो 9th राशि होची जे गुरु को निज राशि धनु राशि यू आर सो लकी धनुराशि कारण आपणकर षष्ठ घरे गुरुंकर मार्गी बक्री थिले मार्गी होचंती यस आपणकर गैस्ट्रिक स्टोमक जंत प्रॉब्लम थिला गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थिला स्वास्थ्य को ने चर्बी लागि जाउतला सेति पई मध्य आपण बहुत भलो अछि रोग ऋण शत्रु 6 हाउस होची बट बैड हाउस बट रोग ऋण शत्रु जदि किछि ऋण करथिले रोग मारी बसला शत्रु अजण शत्रु गुप्त शत्रु चारिया लागिथिले दैट मींस ए टाइम रे आपणकर लाइफ रे गोटे चेंजिंग आसो स्वास्थ्यर बहुत उन्नति घटवा क्या खास कर स्टोमाक जन लिवर जन प्रॉब्लम्स जो टिके आप हल्का पाइबे निश्चय पाइबे किसी शत्रुकर मध्य दमन हम शत्रु मत चाहिए आपंकर किसी क्षति करेंगे किए निजर किए पर से मुखा गुरु खोली दिखती गुरु जेहेतु न्याय समस्त न्याय करते गुरु समस्त माता पिता जमी गुरु सेमती गुरु आपण को मत देखेबे एंड आपणकर लाइफ रे आपणकर फर्स्ट हाउस एंड फोर्थ हाउस स्वामी होचंदी गुरु दैट मींस आपणकर लाइफ रे किछि परिवर्तन आछी बहुत किछि परिवर्तन आछी धनुराशि
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଢैया ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ। ଗୁରୁ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି ଶନି ସେଠି ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏବେ ଜାଣିବା 10 ନମ୍ବର ରାଶି ଅଛି ମକର ରାଶି। Yes. କ୍ୟାପ୍ରିକନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗୀ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଲଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିକଜ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପିଲା ସନ୍ତାନ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ସନ୍ତାନ ହବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ବହୁତ ମତେ କଲ୍ କରୁଛି ସନ୍ତାନ ହଉନି କାହିଁକି। ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଫିଟନେସ୍ କ'ଣ ଅଛି, ବଡିରେ ଆପଣ ସବୁ ସାଥ ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ଅଛି, ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରିଲେସନ୍ କେମିତି ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆପଣ ଖୁସି ପାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ, ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି ଆଣିପାରନ୍ତି, କିଛି ମେଡାଲ ଜିତିପାରନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛି। ଏଜୁକେସନ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଯଦି ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ନଲେଜ ଆଉଟ୍ ନଲେଜ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗେନ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଉଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝାମଣା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଗ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଖରାପ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୟେସ୍, ମକର ରାଶି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କରିବେ ବହୁତ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ରାଶି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଘରର ବୃହସ୍ପତି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟର ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ଘର ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣ ଲାଭ ସ୍ଥାନର ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଫୋର୍ଥ ହାଉସରେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ଥିଲେ, ୟେସ୍ ଟିକେ ଲାଇଫ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଲାଭ ଇନକମ୍ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ଲାଭର ହିସାବ ନଥିଲା, ସେଭିଂ ହେଉନଥିଲା, ପଇସା ମଧ୍ୟ ରହୁନଥିଲା, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ମୁଁ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି, ବିଜନେସରେ ଗ୍ରୋ କରିବେ, ନିଜେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଇଡିଆସ୍ ଲଗେଇବେ, ନିଜେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜିଂ ଆଣିବେ। ଚେଞ୍ଜିଂ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବରେ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, କିଛି ଧନ ଇନକମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ବିଲକୁଲ ମନ ଅସ୍ଥିର କରିବେ ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କିଛି ଡିସିଜନ ନେବେନି, ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବେ। ଟିଚର୍ସ ମେଣ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ। ସମଗ୍ର ରାଶି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଗୁରୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓକେ, ଯିଏ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ନିଅନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଗୁରୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା, ଗୁରୁ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ଅଛି ସେ ଦୁନିଆରେ କୋଉଠି ହାରିବନି। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଶିଖ ମାନଙ୍କୁ, ପଞ୍ଜାବୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ଭିକ ମାଗିବାର ନା, ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶିଖ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଣ୍ଡାରା ଲଗାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରାକୁ ଖାଇ, ବିକଜ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଧର୍ମ ମାନନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ଜୈନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାବୀରକୁ ମାନନ୍ତି, ତ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଚରଣବିନ୍ଦୁ ଆମେ ହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାହା ବି କହିଥାଏ, ଯାହା ବି କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମାନିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟସ୍ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହଉ, କି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟେନସନ୍ ପରିଶାନୀ ଦୂର କରି କିଛି ଭଲ କରୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି କରିପାରୁଛି, ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା, ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ ବିନା କିଛି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟିକେ ଘରେ ପରିଷ୍କାର କରି ପୋଛନ୍ତୁ, ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଝାଡୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗଟେ ଲଗାଇ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ, ବାଳୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଘରେ କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି କରି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ 100% ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କାରଣ ବାଳୁତ ଭଗବାନ ହିଁ ନାରାୟଣ। ଇଏ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ରାଶି ନାଁ କହିଲେନି, ମନ୍ଦ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଗୁରୁ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୟ ମାତା କାମାକ୍ଷାୟ। ନମୋ ନମଃ, ନମୋ ନମଃ, ନମୋ ନମଃ, ନମୋ ନମଃ।